sini ya? Iya, aku diberanakin sini. Tuh, jamban di situ dulu. Apa lu? Mikir gaulan. Di sini. Bapak nggak boleh di sini. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Anda nggak lihat? Kita sedang latihan. Bintang kecil di langit yang biru, hoi, amat banyak menghias angkasa. Ku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Again. YouTuber bang? Bukan, Jadi? bukan. Masuk konten nih nggak? Masuk konten nih. Aduh. Aku bilang bukan. Jadi kok ngamuk? Ya kenapa? Coba, mana tunjuk muka kau? Betul Kok ngamuk orang kamu? kita. Orang mana rupanya? Lah, aku orang Medan. Kenapa rupanya nggak suka kau? Gimana kau? Kata kalian Wiranti bukan apa-apa. Hulondalo, Debo, Mowali Olo. Ada sayang, ada. Sini mas, madu belakang. Kalau saya bilang maju, saya bilang mundur. Paham? Maju, mundur. Iya. Paham? Paham. Jangan sampai salah. Sini. Kalau saya bilang maju. Apa? Gemeteran. Gemeteran. Boleh agak turun? Agak turun lagi. Akang gendang. Kalau saya bilang muter ya. Muter. Maju. Mundur. Memang lagi manja, lagi pengen dimanja, pengen berjuang sama dirimu saja. Oh sakit goblok. Tiada kusangka sejak detik itu kau membuka pintu jalan di hatiku, cinta yang terabung suatu ketika dulu bersinar kembali. Akan ku bertahan cinta ini demi untukku bidang. Oh no. I don't care. You better come in. Hey! Why are you running? Yeah? What? You owe me money. You have to give me back my money. Which money? I owe you which money? Oh, because I'm running for you, eh? Now let me tell you something, Mr. Man. I'm only running because I don't want you to see me that you're not trouble. Kelas ini. Kelas. Tina reka sukuhi bara. Dino sing tau nika sayang. Resul putih Dodo